Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to continue the topic 4. Okay, so we're going into the last part, which is the chemical properties. Okay, so this is the learning outcome for today's video, where by the end of this video you should be able to write the chemical equations for the following reactions here. Okay, so now kita nak tengok lah dulu secara summary-nya apa benda yang kita akan belajar from today's video. Okay, so this is the last part, which is 4.3, the chemical properties of benzene. Okay, so untuk chemical properties of benzene sebenarnya dia terbagi kepada dua. Okay, whereby the first one is actually the reaction of benzene. Okay, so reaction of benzene ni, kalau based on previous video, we know that benzene tend to undergo substitution rather than dia undergo addition, kan? Walaupun dia ada banyak double bond, tapi dia lagi tend to react via substitution reaction. Okay, this is because benzene ring is a very stable compound. Okay, so kalau dia donate one of dia punya pi bond, nanti dia bukan dipanggil sebagai benzene ring dah kan, and then dia punya stability pun nanti dah jadi berkurang juga sebenarnya. Okay, so that is why benzene ring ni dia tend to undergo substitution. Specifically, class type of reaction yang dia undergoes is electrophilic, and then disebabkan dia adalah aromatic compound, so ada perkataan aromatic juga, aromatic substitution. So usually I call this as EAS lah. Okay, electrophilic aromatic substitution. Okay, electrophilic bermaksud electrophile yang akan attack lah, sebab kita punya benzene ni, benzene adalah compound yang kaya dengan elektron sebab dia ada banyak double bond kan antara carbon dengan carbon. So benzene ring is a nucleophilic site. Okay, so that is why dia akan kena attack by electrophile. Okay, so electrophile nanti pula dia akan substitute something yang ada dekat kita punya benzene ring, which is hydrogen. Okay, jadi apa yang berlaku kat sini sebenarnya adalah one of the H atom, only one lah, kita belajar satu saja. So one of the H atom is replaced by electrophile. Okay, so itu yang berlaku untuk kita punya electrophilic aromatic substitution ni. So untuk reaction of benzene ada 4 reaction dia yang kita akan belajar. Okay, so the first one kita akan tengok halogenation. So I think by now you know that from the name of reaction, halogenation ni bermaksud yang akan ganti H nanti adalah halogen. Okay, and then kita akan tengok yang kedua pula. Kedua kita akan tengok nitration class. So nitration bermaksud yang akan masuk ganti H nanti adalah nitro group. Okay, and then kita akan tengok juga untuk yang ketiga. So yang ketiga ni nama dia panjang sikit because nama dia involve the combination of two scientists, which is Friedel dengan Crofts. Okay, so Friedel Crofts alkylation. Okay, so I think this one is a bit new lah for you. Alkylation. So this would be the first time you heard of alkylation kan? Tapi I think kamu dah faham konsep ni kot. Alkyl. Alkyl bermaksud alkylation, alkyl group yang akan masuk ganti H nanti. Okay, and then last kali. Okay, so last kali ni pun adalah daripada Friedel-Crofts punya reaction juga. Okay, yang ni pula kita panggil sebagai Friedel-Crofts acylation. So kalau acylation bermaksud acyl group yang akan masuk ganti kita punya H nanti. Okay, jadi macam saya cakap tadi, untuk chemical properties of benzene ni dia ada dua sebenarnya. One is reaction of benzene, another one is reaction of alkyl benzene. So reaction of alkyl benzene ni, apa benda alkyl benzene? Alkyl benzene bermaksud benzene ring yang ada
alkyl group yang attach dengan dia. Okay, so ni this one class. Okay, ini adalah kita punya benzene ring, and then dekat benzene ring akan ada alkyl group. Okay, so specifically kalau reaction of alkyl benzene ni, reaction akan berlaku dekat bahagian alkyl group sahaja. Okay, so reaction only occurs at alkyl group. Okay, kalau untuk alkyl benzene lah, depends dengan dia punya reagent juga. So in this case, untuk reaction of alkyl benzene pula, dia terbahagi kepada dua. Okay, terbahagi kepada dua, where the first one is oxidation, and then second one is something that you have actually familiar with, okay, which is halogenation. Tapi halogenation ni adalah very similar to kita punya the one yang kita belajar dekat alkane punya topik, which is free radical substitution. Sebab dia cuma kacau dekat bahagian alkyl saja. So konsep dia sama sebenarnya dengan konsep yang kita belajar dekat chapter alkane. Okay. Tapi adakah kamu nampak reaction of alkyl benzene ni tadi dalam bahagian objektif kita? Tak. Okay, so saya kelas reaction of alkyl benzene ni nanti kamu belajar later on in PST. Okay, so our focus for today is only on reaction of benzene sahaja. Okay, so we are going to focus on these 4 reactions here. Okay, which is halogenation of benzene, and then kita akan tengok nitration of benzene, and then alkylation of benzene, and also acylation of benzene. Okay, so let's have a look at the first one dahulu, which is halogenation. Okay, so I think by now you should know that if it is halogenation, meaning it involves halogen, and halogen yang kita kerja with, there are only 2, kan? Kita sama ada kita kerja dengan bromin ataupun kita bekerja dengan klorin sahaja. So again, benda yang sama akan berlaku kelas. Okay, so kita tengok dahulu in terms of products daripada halogenation ni. So product dia very simple kelas, product dia sangat straightforward. Product dia adalah halobenzene. Okay, so it can either be chlorobenzene ataupun bromobenzene. Okay, so kita terus tengok kepada general equation dia. So in general, so you need benzene. Of course, you need benzene ring. Okay, so if you want to draw calculate structure, up to you. If you want to draw the resonance structure, is up to you. Okay, mana-mana aja. Okay, and then dia akan react dengan halogen. Okay, so halogen of course kita akan pakai X2. Okay, and then kat sini kelas, so ada something new will be introduced to you. So dekat sini wujudnya Lewis acid. Okay, so peranan Lewis acid dekat sini pula kelas, it act as catalyst. Okay, so Lewis acid ni adalah sebagai catalyst sahaja. So apa yang akan berlaku adalah, so as I told you just now, berlaku substitution kan? Apa yang kena substitute? One of the H yang ada dekat benzene ring akan kena substitute, because kita punya H ada, kita punya benzene ring ni ada 6 H kan? Tapi ada satu je yang kena substitute. Okay, so if one of the H kena substitute, bermaksud yang masuk adalah, okay, so in this case yang masuk adalah X class. Okay, one of the halogen daripada X2 tu tadi akan masuk gantikan H tu. Okay, jadi kalau H dah keluar, so side product dia akan jadi apa? H dengan X. Sebab ada satu lagi baki X kan daripada kita punya X2 tu tadi. Okay, so basically inilah. Okay, jadi just kita buat nota bawah ni, where X is sama ada Cl ataupun Br, and then kita punya Lewis acid pula. Okay, so Lewis acid dia boleh jadi aluminium trihalide, depends lah, aluminium trichloride ataupun tribromide. So usually kalau X yang kamu guna adalah Cl, so untuk Lewis acid tu pun kita guna Cl juga. Kalau X yang kamu guna adalah bromine, therefore your Lewis acid pun
X dekat situ would be bromine juga. Okay, or boleh jadi kita akan guna iron tribromide ataupun trichloride. Okay, mana-mana je antara dua ni. Itu sebagai acid, itu sebagai catalyst dia. Okay, jadi now kita tengok contoh lah. Okay, straight away kita tengok contoh. Okay, tapi before that, Mrs. nak mention je, because kan nama reaction ni specifically nama dia adalah electrophilic aromatic substitution kan, electrophile yang attack kan. So kita just secara generalnya kita tengok apa benda sebenarnya dia punya electrophile. So electrophile in this case adalah of course kita punya X tu lah. Okay, X yang masuk ni. X yang masuk ni itu adalah kita punya electrophile. So specifically sebenarnya electrophile kita adalah X plus. Okay, so usually dia dalam bentuk ion lah. Macam mana berlaku ni sebenarnya, kalau nak tahu how exactly X plus tu berlaku, kena tengok mekanisme. Okay, sebenarnya kita punya halogen kat sini. Halogen kat sini dia akan react dengan Lewis acid. So daripada situ nanti, daripada dua reaction antara Lewis acid dengan X tu nanti boleh terhasilnya electrophile kat sini. So nanti electrophile tu akan attack lah kita punya benzene ring later on. Tu kalau kena, yang tu kena tengok mekanisme dia. Mekanisme nanti belajar juga nanti, PST lah, bukan sekarang. Okay, so kita tengok example. So example, let's say kita guna bromine class. Okay, so we use bromine, so Br2. Okay, bukan Br sahaja, Br2. And then let's say kita guna aluminium tribromide then. So kita letak atas arrow untuk dia punya catalyst tu. So now apa yang kamu akan dapat adalah, okay, so one of the H, so let's say H yang dekat sebelah ni, yang Miss baru lukis tu, H yang tu yang kita substitute. Okay, therefore H yang tu akan keluar nanti, and then yang masuk adalah Br. Okay, satu Br akan masuk. So H yang keluar tu nanti dia pula akan attach dengan Br yang bagi tu. Okay, so you get this. So nanti untuk chlorine kamu buat benda yang sama jugalah. Okay, so just tukar Br2 tu jadi Cl2, and then your Lewis acid pun make sure yang berkaitan lah. Okay, so ini nama dia bromobenzene. Okay, so let's go to the second reaction, okay, which is nitration. Nitration ni lagilah senang. Okay, dia lagi simple. Sebab apa? Sebab ada satu je produk and kamu memang tak ada option lain untuk reagent dia. Daripada reagent tu memang satu sahaja produk yang terhasil. Compare tu macam halogenation tadi, kamu ada option sama ada nak guna Cl ataupun Br kan. Tapi yang ni memang tak ada option. Memang ini je lah equation yang ada. Okay, so untuk nitration ni, kita punya product is what we call as nitrobenzene. Okay, so kita terus tengok secara generalnya, and then terus juga dia punya equation sebenarnya. Okay, so in general, so of course again we need the benzene ring. Okay, so need benzene ring. Jadi daripada mana datang nitro group ni? So nitro group ni dia akan datang daripada nitric acid. Okay, daripada concentrated nitric acid. Okay, so Mrs. tulis nama dia in case kamu tak familiar dengan nama penuh dia, nitric acid. Okay, so reaction ni pun dia akan memerlukan catalyst juga kelas. Dia akan memerlukan catalyst, whereby catalyst yang kita akan guna adalah concentrated sulfuric acid. So I think yang ni Miss tak perlulah tulis nama dia. Okay, and for this particular reaction it also has a specific condition. Okay, so this is the only one yang kamu akan nampak ada specific condition in terms of temperature dia. So it needs to be between 50 to 55 degrees Celsius. Okay, and then what's going to happen here is one of the H from the benzene ring, it is going to be substituted by
NO2 group. Okay, so daripada nitric acid tu akan munculnya NO2 group. Okay, sebab HNO3 ni nanti apa yang berlaku adalah nitric acid ni dia akan react dahulu dengan dia punya catalyst dekat situ. Okay, so kita just tulis je sulfuric acid kat sini, dia act as catalyst. So bila dia react dengan catalyst tu nanti, so dia akan menghasilkan electrophile. Okay, daripada reaction tu nanti dia akan hasilkan NO2+. Okay, so NO2+ tu nanti yang akan gantikan H lah yang dekat benzene ring tu. Okay, jadi now class kita nak kena cari pula apa dia punya side product. Okay, so side product yang ni pula, so daripada HNO3 kita remove NO2 kan, so yang tinggal cumalah O dengan H, and then kan kita keluarkan satu H daripada benzene ring, therefore kalau kita gabungkan kamu akan dapat water. Okay, so untuk ini side product dia adalah water. So memang yang ni je dia punya equation lah. Memang tak ada benda lain lah, tak ada option lain. It needs to have the nitric acid, it needs to have the sulfuric acid inside as a catalyst, and kena ada dia punya condition which is 50 to 55 degrees Celsius. So tak ada example lah untuk ini. Memang ini adalah example dia dah. Okay, and then next we go to C. Okay, so C ni adalah alkylation, Friedel-Crafts alkylation. Okay, so yang masuk adalah alkyl group. Okay, so kita tengok. Okay, so since Friedel-Crafts alkylation bermaksud produk yang terhasil daripada sini adalah alkyl benzene. Okay, so if you realize kan, nama-nama produk ni semuanya adalah benda yang akan masuk ganti hidrogen tu nanti. Macam alkyl benzene, alkylation, alkyl. So alkyl yang akan masuk ganti H nanti. Macam tadi kita belajar halogenation, halogen yang ganti H. Kalau second one tadi nitration, nitro group yang ganti H. So in this case alkylation, alkyl group yang akan ganti H. Okay, therefore kita dah patut tahulah electrophile dekat sini adalah kita punya alkyl group. So mesti letak R+. Okay, so kita terus tengok in general dia punya equation. So kita punya benzene ring ni dia nak react dengan apa sekarang ni kan. So benzene ring kita ni dia akan react dengan haloalkane. Okay, so haloalkane mesti letak R dengan X lah, halogen dengan alkyl group, haloalkane lah tu. Okay, so dia akan react dengan haloalkane dekat sini. Okay, so whereby class yang akan masuk nanti ganti H tu adalah bahagian R ni class, bahagian R yang akan masuk tu nanti. Okay, so apa lagi benda lain yang diperlukan? Benda lain yang diperlukan in this case, dia juga memerlukan Lewis acid class. Okay, Lewis acid again, it will play the role as catalyst. Okay, so now kamu lukis balik the benzene ring. Benzene ring masih perfect lagi, dia ada 3 double bond dia semua. Okay, tapi nanti yang kasih ganti kita punya H adalah R. Okay, and then H yang keluar tu nanti dia akan bergabung dengan the halogen, okay, which is the X kat situ. So be careful, kita ada haloalkane kat sini, bukan X yang masuk tapi R yang masuk. Okay, R yang akan main peranan sebagai electrophile kat sini. Okay, jadi kita terus tengok contoh. So contoh Miss bagi 2. Okay, contoh Miss bagi 2 sebab satu Miss nak ajar kamu macam mana nak dapatkan produk. Satu lagi Miss nak ajar kamu macam mana nak dapatkan the haloalkane. Okay, so kita tengok the first example. So first example, let's say kita reactkan dengan paling senang lah, Miss bagi kamu chloromethane je. Okay, chloromethane bermaksud CH3Cl. Okay,
So methane kan satu karbon je. Okay, jadi kita akan perlukan Lewis acid. So Lewis acid kita ambil lah mana-mana. Okay, so since kita guna Cl, haloalkane kita guna Cl, so usually Lewis acid pun kena ada Cl lah. Sama ada kamu nak guna aluminium trichloride ataupun iron trichloride, is up to you. Ataupun it depends on the equation. Okay, read the question properly. So in this case, kita ada benzene ring whereby the H, okay, H dan nanti digantikan dengan apa? Okay, make sure kamu ambil bahagian CH3 ni sebenarnya. Okay, bukannya Cl kelas, bukan Cl yang masuk tapi CH3 ni yang masuk. Okay, jadi tak CH3 kat sini. Specifically dia gabung dengan C ya. C. Sebab C dengan Cl yang berpisah. Kan? C dengan Cl kat sini yang berpisah. So dia gabung dengan C, bukannya gabung dengan H. Okay. And then kita punya baki pula daripada reaction ni. So kita ada hydrogen yang datang daripada benzene ring. And kita ada Cl yang datang daripada haloalkane kita tu tadi. Okay, so dapatlah HCl kat situ. Okay, so this is the case kalau kamu nak dapatkan the product. Okay, and then what if kita buat the other way around? Kamu dah diberi produk, you need to look for the haloalkane. So what you need to do is, okay, so kita tengok second example lah. Okay, so you have been given the product lah sebenarnya, tapi basically your starting point is still benzene. Okay, so now let's say Miss guna FeBr3 and then somehow ini adalah produk yang kamu dapat. Okay, so yang ni agak hint lah sebenarnya. Kamu nampak yang merah-merah tu kan, bermaksud dia orang lah sebenarnya haloalkane tu. Okay, tapi sekarang ni kita punya misi adalah apa kelas? Misi kita nak cari apa produk dekat sini. Okay, so very simple kelas. Kamu patut tahu since yang produce kat sini adalah alkyl benzene. Okay, kita produce alkyl benzene kat sini. Specifically kita nama yang ni, nama dia adalah isopropyl benzene, nama compound ni. Okay, jadi kamu patut tahu yang in order untuk kamu dapatkan the haloalkane, you should know that secara generalnya kamu punya reagent kat sini adalah haloalkane. Okay, so I think by now kalau kamu tengok kat sini, you know X tu apa? X adalah Br. Okay, kamu boleh nampak dekat bahagian side product dia, kamu boleh nampak dekat dia punya Lewis acid. Okay, so X adalah Br kat situ. But you need to look for the R. Okay, so you need to look for the R. So you know that R yang akan masuk dekat ganti H dekat benzene ring tu kan? So this is the R then. Okay, this is the R. Okay, tapi be careful class. Tengok betul-betul. Kita pisahkan dekat sini. Okay, sebab kita punya alkyl group ni, dia masuk dekat sini kan. So, specifically, bahagian yang akan attach dengan Br is this particular carbon here class. So, be careful. Ada 3 carbon. Tapi carbon mana yang akan attach dengan Br? Be careful. Kamu kena double check betul-betul. So, take note that dekat sini yang kamu pisahkan this particular carbon yang berpisah dengan benzene, bermaksud situlah sebenarnya yang attach dengan Br initially. Okay, so be careful. Therefore, your alkyl group dekat sini adalah, so Miss flipkan supaya senang nak masukkan Br tu nanti. Okay, so this carbon here yang Miss highlightkan adalah sama carbon dekat sini. So make sure kamu gabungkan dengan betul. Okay, so ini adalah kita punya haloalkane lah, haloalkane yang terlibat untuk menghasilkan isopropyl benzene. Okay, so it depends on soalan dan kelas. Kalau kamu tengok Cl kat sini, so make sure situ nanti kamu letak Cl lah. Okay, make sure dekat bahagian kamu punya X yang kamu guna adalah Cl. Okay, tapi kalau dia tak bagi, it's up to you.
Okay, it's up to you. You want to use Cl or you want to use Br. It's up to you. Okay, kalau dia tak ada bagi side product ataupun dia tak bagi pun the Lewis acid. So, itu adalah up to kamu nak guna Cl ataupun Br. Okay, so let's go to the last one. Okay, so let's go to the last one. Kita ada Friedel-Crafts Alkylation. Okay, so in this case pula produk yang kita akan hasilkan adalah ketone. Okay, kita akan produce ketone. Okay, so kita terus tengok secara generalnya lah apa benda yang ada. So in general class, your benzene ring dia akan react dengan acyl chloride. Acyl chloride ni kamu cuma jumpa awal-awal dulu waktu kita belajar functional group. Okay, so nak kena tengok balik lah apa benda acyl chloride tu. So acyl chloride basically in general it looks something macam ni. Dia kena ada C double bond O. Okay, kita ada alkyl group yang attach dengan C double bond O, and then C double bond O ni dia kena ada attach dengan Cl. So itulah acyl chloride sebenarnya, C double bond O yang attach dengan Cl. Okay, so that is acyl chloride. And again, benda yang sama kamu akan nampak berulang kat sini. Kita akan perlukan Lewis acid. And again, Lewis acid plays the role as catalyst. Okay, so now the part yang akan masuk dalam kita punya yang akan ganti H tu nanti adalah this part here. Okay, so bahagian ni yang putus kan. So C yang putus dengan Cl tu, itulah nanti yang akan attach dengan benzene ring. Jadi basically kita punya electrophile in this case adalah R C double bond O. Positive sign tu berada dekat carbon yang C double bond O tu. Okay, so now kita akan kasih masuk the RC double bond O tu. Okay, so make sure class the one yang kamu putuskan adalah antara C dengan Cl. So that particular C yang akan attach directly to the benzene ring, and then kita ada R alkyl group yang sebelah ni. Okay, and then what about the side product then? Of course, again, sekali lagi macam biasalah, of course ada H, because H is the one coming out from the benzene ring. And then since kita remove Cl daripada kita punya acyl chloride tu kan, daripada acyl chloride ni kita remove Cl kat situ, bermaksud yang akan attach dengan kita punya H kat sini adalah Cl, dan specifically HCl adalah the side product from this particular reaction. Okay, so Miss just bagi satu example jap. Okay, so let's say so the R actually it doesn't matter lah how long sebenarnya dia. Okay, so let's say Miss letak dua carbon dekat sini. Okay, and then the C double bond O and Cl. Okay, and then keep in your mind class, kita pisahkan dekat sini. So this particular C here, C double bond O tu nanti yang akan attach kepada kita punya benzene ring. Okay, and again kita akan perlukan Lewis acid. So Lewis acid kita untuk ini tak ada option sangat lah. It is either AlCl3 ataupun FeCl3. Okay, so kita kasih remove Cl tu kan, dan kita kasih remove H. Therefore you flip the whole thing then. Okay, you flip this whole thing. Okay, flipkan structure tersebut supaya senang kamu nak lukis. So C double bond O dan CH2 CH3. Okay, and then yang dia punya side product adalah HCl. Okay, so we're done here. Okay, so Miss tak ajarlah konsep yang macam mana nak cari dia punya acyl chloride tu, because you can actually apply the one that I've taught you in part C tu. Kalau kamu nak kena cari apalah acyl chloride dia, kalau dia dah bagi produk kan, dia dah bagi produk siap-siap, kamu tahu oh ni acylation ni sebab dia ada C double bond O kan. Okay, compared to macam kita punya alkylation mana ada C double bond O. So kamu patut tahu ini adalah acylation kalau dia ada C double bond O. So you can still apply benda yang sama je nanti. Okay, so class
just one more thing. Kenapa ini adalah ketone? Okay, why exactly the product is said to be ketone? Because as you can see, dia ada carbonyl group. Okay, and then carbonyl group, dia ada dua option kan, sama ada kalau dia ada at least satu H, itu ada aldehyde dah. Tapi kalau dua-dua kiri kanan si double bond O ni adalah carbon, therefore itu considered ketone. So ni ketone lah sebab dia ada carbon kat sini, and ni carbon juga. So dua-dua carbon kiri kanan dia. So that's why this is ketone. Okay, so last part, try this. Okay, so I'm gonna give you the question now. Okay, so this is a try this question class. So try this, complete the equations below. So try to identify apa dia A, B, C, D, E, F, G, H, I tu. Okay, so you can just write down the equation and then just letaklah apa sepatutnya structure A, apa B, D tu apa, E ke apa. So A sampai I ni, it consists of reagent, it consists of the consists of catalyst, it consists of the product, it consists of a side product, it consists of condition. Just try to complete the whole thing. Okay, so I think that's all class. So by now you should know now, okay, macam mana kita nak buat equation untuk 4 reaction of benzene ni. We have halogenation, nitration, and also Friedel-Crafts alkylation and acylation. Okay, semua starting material dia adalah benzene ring. It's just that dia punya final product dia berbeza. Okay, so just tengoklah apa yang perlu digantikan, apa yang kita nak masukkan untuk ganti H tu nanti. So it depends dengan reagent yang diberi. Okay, so I think that's all. Bye.